নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছত আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰয়োজন হলে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখা হ'ব ৰাজ্যত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ পৰা সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে কৰোনাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ 45 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ সকলো লোককে কোভিড ভ্যাকচিন ল'বলৈ আহ্বান স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লকডাউন হ'ব নেকি এই প্ৰশ্ন সকলোৰে মুখে মুখে আৰু অৱশেষত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লকডাউনৰ সম্ভাৱনীয়তা নুই কৰিছে লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাই ৰাজ্যত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু প্ৰয়োজন হলে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখা হ'ব বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ পৰা সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আনহাতে 45 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ সকলো লোককে কোভিড ভ্যাকচিন ল'বলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী বাংগালুৰুত কোভিড বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে অসমত বিমান যাত্ৰী বা ৰেল যাত্ৰীসকলে কোভিড সংক্ৰমণ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি আছে তথাপিতো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ লৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে লগ হৈ কোভিড-19ৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ মই যিসকল 45 বছৰৰ ওপৰ সকলোকে মই ভ্যাকচিন ল'বৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই কাৰণ লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পায় আৰ্থিকভাৱে গতিকে চৰকাৰে লকডাউনৰ কোনো বিবেচনা কৰা নাই বৰ্তমান আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিম যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ কণ শিশুৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে শিক্ষকসকলে যদি ভ্যাকচিন লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আমি সাধাৰণ জীৱন চলাই ৰাখিব পাৰিম গতিকে ভ্যাকচিন লোৱাত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আন ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত 3 সমষ্টিৰ 4 কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোট গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ 20 এপ্ৰিল মঙলবাৰে হ'ব পুনৰ ভোট গ্ৰহণ 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ হ'ব ভোট গ্ৰহণ ৰাতাবাৰীৰ ইন্দিৰা এমভি স্কুল খুৱাংখৰ কেন্দ্ৰত পুনৰ হ'ব ভোট গ্ৰহণ আনহাতে খুনাই সমষ্টিৰ মধ্য ধানেখাৰী এলপি স্কুল কেন্দ্ৰত পুনৰ হ'ব ভোট গ্ৰহণ আনহাতে হাফলং সমষ্টিৰ খটৰলিৰ এলপি স্কুল আৰু মুৱালগাম এলপি স্কুলত পুনৰ হ'ব ভোট গ্ৰহণ ৰাজ্যৰ 3 সমষ্টিৰ 4টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ হ'ব ভোট গ্ৰহণ এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 20 এপ্ৰিল মঙলবাৰে হ'ব পুনৰ ভোট গ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ হ'ব ভোট গ্ৰহণ ৰাতাবাৰীৰ ইন্দিৰা এমভি স্কুলৰ খুৱাংখৰ কেন্দ্ৰত হ'ব পুনৰ ভোট গ্ৰহণ খুনাই সমষ্টিৰ মধ্য ধানেখাৰী এলপি স্কুল কেন্দ্ৰত হ'ব পুনৰ ভোট গ্ৰহণ আনহাতে হাফলং সমষ্টিৰ খটলিৰ এলপি স্কুল আৰু মুৱালগাম এলপি স্কুলত পুনৰ ভোট গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দুধনৈৰ ডামৰাৰ বীৰ শহীদ বাবলু ৰাভাৰ ঘৰত উপস্থিত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ লগতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই শহীদ বাবলু ৰাভাৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে 2 মেৰ পিছত পৰিয়ালটোক সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা প্ৰদানৰো ইংগিত দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ দলৰ হৈ আৰু চৰকাৰৰ হৈ প্ৰয়াত বাবলু ৰাভাৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনোৱাৰ বাবে আৰু তেখেতক আমি সমবেদনা পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনাইছোঁ বিদেহী আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পৰিয়ালটোক কৰ্মসংস্থাপন পথটোৰ নামাকৰণ আৰু এটা শহীদ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ সৈতে আলোচনা কৰি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট উঠি যোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিত চৰকাৰে এই দিশত বিবেচনা কৰি উপযুক্ত পদক্ষেপ ল'ব
CBSEৰ দশম দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা 4 মেৰ পৰা 7 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 15 জুলাইত ঘোষণা কৰিব ফলাফল কৰোনা কালৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ CBSEৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 4 মেৰ পৰা 7 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা আৰু 15 জুলাইত ঘোষণা কৰিব ফলাফল কৰোনা কালৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হ'ব CBSEৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰাক্ষণত হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত ভুগিছে বিৰোধী মহাজোঁট হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে AIDFৰ 18 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানলৈ কংগ্ৰেছৰ নজৰত জয়পুৰৰ হোটেল ফেয়াৰমণ্টত ৰখা হৈছে AIDFৰ প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী AIDFৰ প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকীৰ লগত আছে কংগ্ৰেছৰ সহ পৰ্যবেক্ষক পৃথ্বীৰাজ সাথে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা মিত্ৰজোঁট আৰু মহাজোঁটৰ মাজত 50-50 হোৱাত বিধেয়ক কিনা বেচাৰ দৰে লেতেৰা ৰাজনীতিৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে অৱশ্যে AIDFৰ নেতা তথা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চম্পক কলিতাই নিৰ্বাচনী ভাগৰ মাৰিবলৈহে কেইজনমান বিধায়ক বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছে আৰু হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ সম্ভাৱনাৰ কথা নাকচ কৰিছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও নজিৰ আছে বিজেপিয়ে বিধায়ক কিনি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত নজিৰ আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শংকিত ভিত্তিগ্ৰস্ত হৈছে বিৰোধী মহাজোঁট আৰু সেইবাবে AIDFৰ 18 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানলৈ জয়পুৰৰ এখন বিলাসী হোটেলত বৰ্তমান বাহৰ পাতি আছে 18 গৰাকীকৈ AIDFৰ কেণ্ডিডেট লগতে আছে কংগ্ৰেছী নেতা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা পৃথ্বীৰাজ সাথে আনহাতে হৰ্চ ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাৰ্থী কিনা বেচা কৰা কথাটো খুবেই বিপজ্জনক ৰাইজে দিয়া জনাদেশক অপমান এয়া ভোটাৰক সচেতন হ'বলৈ আহ্বান গোহাঁইৰ কিনা বেচাৰ খেলখনত বিক্ৰী হোৱা ৰাজনৈতিক প্ৰাৰ্থীক ক্ষমা নকৰিব ভোটৰ মূল্য ৰক্ষা কৰক গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁয়ে আপোনালোকৰ ভোটৰ মূল্য ৰক্ষা কৰক আৰু গণতন্ত্ৰক বাগৰি পৰাৰ পৰা ধৰি লওক এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ সজাগ থাকিব লাগিব আৰু তেনেদৰে বিক্ৰী হোৱা প্ৰাৰ্থী বৰ্জন কৰিব আমি এই উদ্দেশ্যে তোমালোকৰ ভোট দিয়া নাছিলোঁ তাৰমানে চৰকাৰটো কেৱল টকাৰ জোৰত গঠন যদি কৰে ৰাইজৰ মতামতৰ মূল্য কি এই কথা অত্যন্ত ভাবিবলগীয়া কথা আৰু এই ধৰণৰ যাতে জনা ধেমালি ৰাইজৰ মতামতক লৈ নহয় ৰাইজৰ ভাগ্য লৈ পেলাই নহয় লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱকৰ ভৱিষ্যত আছে ইফালে অসমৰ AIDFৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 18 গৰাকী অৰ্থাৎ 19 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 18 গৰাকী AIDFৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজস্থানত হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ত যোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দলগাঁৱৰ AIDFৰ প্ৰাৰ্থী মজিবুৰ ৰহমানে বিধেয়ক কেইগৰাকীয়ে বিনোদনৰ বাবেহে গৈছে ৰাজস্থানলৈ তাত কোনো হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ কথা নাই বিজেপিৰ দিনত যে হৰ্চ ট্ৰেডিং হৈছে তেনে নহয় কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিল হৰ্চ ট্ৰেডিং যাৰ কম প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব সিয়ে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ চেষ্টা কৰিব মই জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত মই ইচ্ছা কৰি যোৱা নাই AIDFৰ বিজেপিৰ লগত কোনো গোপন বুজাবুজি নাই বুলিও মন্তব্য মজিবুৰ ৰহমানৰ তেখেতসকলে বাহিৰলৈ যে গৈছে আমাৰ UDFৰ 18জন কেণ্ডিডেট বাহিৰলৈ গৈছে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ত যোৱা নাই তেখেতসকলে গৈছে ফুৰিব গৈছে কথা এইটোৱে মূল কথা বিজেপিৰ দিনত যে মাত্ৰ হৰ্চ ট্ৰেডিং হৈছে তেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ দিনতো বহুত হৰ্চ ট্ৰেডিং হৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপি চবেই হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰে আজিকালি গতিকে হৰ্চ ট্ৰেডিং কোনে কেতিয়া কিকত কৰে ক'ব নোৱাৰে যেতিয়া যাৰ কম হ'ব তেতিয়াই হৰ্চ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব এতিয়া মহাজোঁটৰ কম হ'লে মহাজোঁটে কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ কম হ'লে মিত্ৰজোঁটে কৰিব এইটো নকৰাটো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা কথা আমি মানে ডাঠিকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমি মানে কোনোদিনো হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ মানে হেৰিত নপৰোঁ আমি কংগ্ৰেছে কয় যে আপোনাৰ UDFৰ লগত মানে বেলেগ বেলেগ মানে বুদ্ধিজীৱীসকলে কয় যে UDFৰ লগত বিজেপিৰ বুজাবুজি আকৌ বিজেপিয়ে কয় কংগ্ৰেছৰ লগত মানে হলি গুলি গতিকে কোনফালে যাব আজমল সাহেব যোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই দেখা নাই গতিকে আজমল সাহেব যিফালে যায় সিফালে মানে হেৰি কয় বিপৰীত ফালে আমাৰ কথাটো চিন্তা কৰা হয় বিজেপিৰ লগত কোনো বুজাবুজি আমাৰ দলৰ লগত কোনো বুজাবুজি নাই বিৰোধী মহাজোঁটৰ হৰ্চ ট্ৰেডিঙক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ বিধায়ক নুমল মমিনৰ হৰ্চ ট্ৰেডিঙক লৈ আজমলে নাটক কৰাৰ অভিযোগ নুমল মমিনৰ
এই নাটক কৰি লাভ নাই, কংগ্ৰেছে নাটক কৰিছে। বিজেপিয়ে 85খন আসন পোৱাৰ দাবী নুমল মমিনৰ। একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱাৰ পিছত হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য নুমল মমিনৰ। জিকা কেণ্ডিডেটৰ ওপৰতে এইবিলাক কথা আহে, এইবিলাকতো চব হাৰিব দেখোন। যিবিলাক পলাই ফুৰিছে, এই নাটক কৰি আছে। জানে এইবাৰ বিজেপি এলায়েন্সে 85 চিট জিকিব, কংগ্ৰেছেও গম পাইছে। জিকিব বুলি গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া আগতীয়াকৈ নাটক কৰিছে, হৰ্চ ট্ৰেডিং। আৰু ইলেকশ্যনটো হৈছে, ৰিজাল্ট দিয়া নাই। এইবিলাকৰ কথা এটা মিছা কথা এটা কিয় উলিয়াব লাগে? আজমলে মছলিত পইচা চইচা যোগাৰ কৰিছে, বিজেপি বা এলায়েন্স কোনোবা নিব পাৰে নেকি বুলি। সেইটো লাভ নহ'ব, কাৰণ আমাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আমি আমাৰ যিটো কোৱালিশ্যন AGP, বিজেপি আৰু UPPL আমি পাম। 85ৰ ওপৰত চিট পোৱাৰ পিছত আৰু হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ কথাই নাই। তো গতিকে আজিৰ ডেটত তেখেতসকলে এইটো এটা কৰি বিজেপিক আগতীয়াকৈ আৰু মুঠৰ ওপৰত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ AUDFৰ 18গৰাকীকৈ বিধায়কক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানলৈ। আৰু ৰাজস্থানৰ হোটেলত বৰ্তমান তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ বন্দী কৰি ৰখাৰ নিচিনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু অন্যান্য বিধায়ক যাব নেকি, এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু সকলো খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজস্থানৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিম। আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে জয়পুৰৰ পৰা দিনেশ শৰ্মা। जी दिनेश, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, रिजल्ट सामने आने के लिए और बहुत दिन बाकी है, 2 मई को रिजल्ट सामने आएगा। उससे पहले ही हर्ष ट्रेडिंग के डर के मारे 18 कैंडिडेट्स को ठहराया गया है जयपुर में। क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास अभी दिनेश? बिल्कुल जयंता, देखिए अपडेट की अगर बात करें तो खबर यही आ रही है कि संख्या जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। कल जो है 20 लोग तकरीबन यहाँ पर पहुंचे थे, उनमें से 17 जो है वो प्रत्याशी बताए जा रहे थे। उसके बाद देर रात 3 प्रत्याशी और यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि करीब जो है 20 प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुल लोगों की संख्या जो है वो तकरीबन 23 से लेकर 25 तक है। इनमें पृथ्वीराज साठे भी हैं जो सह प्रभारी है वहां पर कांग्रेस के। और संभावना ये जताई जा रही है कि और भी लोगों के आने की संभावनाएं हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कल जो है कुछ लोग आ सकते हैं यहाँ पर, और अब की बार जो आएंगे वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इस तरह की चर्चाएं यहाँ पर चल रही है। हालांकि अभी तक कोई इसकी पुष्टि करने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता भी जो है वो बहुत सीमित जो है मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी जो है वो ज्यादा खुलासा जो है नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले इंडिगो की एक फ्लाइट असम से यहाँ पर पहुंची, तो उसमें भी हमने चेक करवाया, उस फ्लाइट में कोई भी जो है वो प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो होटल फेयरमाउंट में जो है वहां पर बाड़ेबंदी जारी है और संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये अभी हम जो है होटल फेयरमाउंट के बाहर है और यहाँ पर जो है वो कल जिस तरह की गहमा गहमी थी, आज उस तरह का माहौल नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो पूरी तरीके से होटल में ही कैद है। वो बाहर नहीं आ रहे हैं, ना ही मीडिया से बात करने की उनको इजाजत है। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो ये कि कल जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे थे प्रत्याशी, तब उनकी कोविड जांच करवाई गई थी और वो जांच की रिपोर्ट जो है वो आज आने की संभावना है। तो जब रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान में अभी बहुत सख्ती की जा रही है कोरोना को लेकर, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लाएं अपने साथ में, RT-PCR की। कुछ लोग इनमें से जो है रिपोर्ट अपनी लेकर आए थे साथ में, लेकिन जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं थी तो सभी लोगों की जो है वो जांच यहाँ पर करवाई गई। और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो इन लोगों का घूमने जाने का कार्यक्रम बनेगा। ये बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में ये लोग जा सकते हैं अजमेर। वहां पर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर जाकर जियारत करेंगे। तो यहाँ पर और भी कई सारे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर ये लोग घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त होगा जब तक ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। नतीजे अभी आने में बहुत दिन बाकी है, 2 मई को नतीजे आएंगे, तो तब तक जो है वो इन लोगों को यहीं रुकना है। तो यहाँ पर घूमने फिरने का इन लोगों का कार्यक्रम रहेगा। संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ जो नेता जिम्मेदारी संभाल रहे हैं के बारे में बताया, कल लगभग 20 लोग थे, 20 प्रत्याशी थे आपने बताया, कल 20 थे, आज 23 से 25 तक ये संख्या बढ़ चुका है। तो दिनेश, हम जानना चाहेंगे जो ग्रैंड अलायंस का जो अलग अलग पार्टीज है, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि BPF, कांग्रेस BPF से कोई कैंडिडेट आ सकता है क्या? अब बिल्कुल देखिए, संभावना यही जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो ये कि
कल जो है कांग्रेस के तकरीबन 30 प्रत्याशी यहां पर आने की संभावना है। अब हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां भी जो कांग्रेस के नेता है वो कुछ खुलकर बताने को तैयार नहीं है। और जैसी सूचनाएं हमारे पास आई वो यही कि कुछ जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी है उन्हें और भी दूसरे राज्यों में ले जाया गया है, इस तरह की सूचनाएं यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है वो संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और कांग्रेस जो है पूरा ख्याल रख रही है। जो भी प्रत्याशी यहाँ पर रुके हुए हैं उनका पूरा खर्चा जो है कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है। ज्यादातर प्रत्याशी AIUDF के हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2-3 प्रत्याशी जो हैं इनमें कांग्रेस के भी शामिल हैं। तो इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है रिजल्ट आने तक का। और हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप हैं वो लगातार कांग्रेस लगा रही है कि भाजपा जो है जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर महफूज ये रहें, कांटेक्ट में नहीं आए भाजपा नेताओं के, जिससे जोड़ तोड़ जैसी स्थितियां बनी, इसीलिए एहतियात के तौर पर इनको यहाँ पर लाकर रखा गया। जी जयंत। जी दिनेश, मीडिया से कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ है किसी भी प्रत्याशी के तो हम जानना चाहेंगे, आपने बोला कि एक प्रकार कैद करके रखा गया है इन लोगों को, तो क्या स्थिति देखने को मिल रहा है? क्या नजरबंद का स्थिति देखने को मिल रहा है वहां पर? अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कैद जैसी स्थिति है। 1-2 लोगों के नंबर भी हमारे पास आए थे जो असम से जो प्रत्याशी आए हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन जो है स्विच ऑफ आ रहे हैं। होटल, क्योंकि ये 5 सितारा होटल है, अंदर सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है, लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक की स्थिति तो यही है कि पूरी तरीके से कैद है। लेकिन कल जब ये लोग पहुंचे थे असम से, तब भी इन लोगों को एयरपोर्ट से सीधे बस में बैठाकर यहाँ पर लाया गया और काफी गुपचुप तरीके से इनको लाया गया था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। लेकिन जैसे ही मीडिया को पता लगा उसके बाद यहाँ पर पूरा जो है लवाजमा जो है यहाँ पर पहुंच गया था मीडिया का, और उसके बाद कांग्रेस नेताओं से बात भी की थी, लेकिन बहुत सीमित बात कांग्रेस नेता कर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो अभी तक की स्थिति यही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में ये लोग घूमने फिरने जाएंगे, और उसमें भी होटल से सीधे जो है बस में इनको ले जाया जाएगा और गाड़ियों में ले जाया जाएगा, और सीधे डेस्टिनेशन पे जाकर वहां हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से बात हो पाए कि जी दिनेश सिर्फ राजस्थान या फिर जयपुर ही क्यों, असम से इतने दूर राजस्थान या जयपुर में ही क्यों रखा गया इन लोगों को? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए सिग्निफिकेंट क्या है? बिल्कुल देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राजस्थान जो है अब कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर होता जा रहा है। और खासतौर से कांग्रेस के जो लोग हैं उनके लिहाज से पिछले दिनों हमने देखा कि पिछले 1 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 बार जो है बाड़ेबंदी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के विधायकों को यहाँ पर रखा गया, उसके बाद महाराष्ट्र के विधायकों को रखा गया, गुजरात के लोग यहाँ पर आके रुके, तो कई बाड़ेबंदी यहाँ पर देखी। और जब राजस्थान में सियासी संकट हुआ था पिछले साल जून जुलाई में, तब भी यहाँ पर बाड़ेबंदी बहुत लंबी चली थी। तो राजस्थान में जो है बाड़ेबंदी काफी प्रसिद्ध है, और यहाँ जो रखे जाने की इन लोगों को वजह है वो यही कि क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो उनको काफी अनुभव है इस तरह की जो सिचुएशंस है उन्हें हैंडल करने का। पहले भी जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। तो कांग्रेस आला कमान जो है वो अभी पूरी तरीके से विश्वास एक बार फिर से यहाँ जो सीएम गहलोत है उन पर उन्होंने। जी दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें अभी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।